Atras konti. Bakit? Eto. Bakit mo ako pinapatras? Ay! Ayan na, my favorite rabbit ears. Thank you! Uy, favorite ko yun! Favorite ko yun! Sino yun? Thank you, MV! Hi, Miggy! Eto, Miggy. Sabi ni Miggy, pasilip daw. Eto, Miggy. 1, 2, 3! Bye, Miggy! Hi, Linfeng! Thank you, guys! Kahit naninibago ako, kasi ngayon na lang ulit ako nakapag-live. Thank you so much. Namiss ko kayong lahat. Well done. Babush Miggy, yes. Babush forever, Miggy. Aww, thank you, MV. Favorite ko yun kasi parang bagay siya. Parang bagay siya. Hi, Primo. Hi, Ami. Hi, Renante. Hi, Spike. Hi, Chris. Hi, Queen. Alam nyo ba, pag, di ba, may mga time sa umaga na nagpapa-ars ako, nakikita ko lahat ng dumadaan sa live ko. Nakaabang ako dun. Minsan sinisilip ko siya. Nakikita ko yung nagtatap. Thank you, guys. Thank you, guys. Kahit picture lang siya. Kita ko kayo. Hi, Win. Hi, Cutie. Hi, Anisan. Hoy, kita ko talaga. Nakita ko kanina si Kuya Eri. Nakita ko si Kuya Eri kanina. Di ba? Nakita ko siya. Inayos ko kasi yung charge. Yes. Parang bagay siya, yung bunny. Kaya favorite ko siya ng gift. Thank you, MV. Hi, Nick. Hi, Dark Lord. Hi, Carol. Hi, Boss Toyota. Welcome back. Welcome back po, Boss Toyota. Hi, King. Ay, hindi. Okay lang. I'm shy. Okay lang. Hi, No Name. Hi, Ovetsky. Hi, Mr. Heartache. Hi, Boss Toyota. Welcome back po. Hi, King. King Ragnar? Thank you. Hi, Adu. Hi. Thank you, Boss Toyota. Thank you sa diamond. Diamond ba to? Diamond. Hi, ano tong eagle? Nag-eagle siya. Parang kamukha ko na, yung eagle. Thank you, boss. Thank you so much. Kakulay ko na ang eagle.